Hello, may gabi isa tanan. So, today is March 1, 2025. So, first day of the month of March. So, karong gabi una, so tuguti ko sa pag-share sa inyo ha sa pulong sa Ginoo nga makita diha sa Galatians chapter 6 verse 9. Ingon ang pulong sa Ginoo, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So again, kani siya nga verse kay nag-remind sa atua nga mabuhat ta og maayo, whether in serving others, so sa pag-serve sa uban, staying faithful, padayon nga magmatinadanon di sa Ginoo, even mo persevere ta through challenges nga atong gina-face, so mulahutay gyud ta, even sometimes maka-feel ta nga bugat na, kapoy na, no? And especially when we don't see immediate results, no, sa atong pagbuhat og maayo ba, dili din ta makakita og kanang resulta sa atong gibuhat nga maayo, no? So however, the verse encourage us to keep going. So ang pulong sa Ginoo dira sa Galatians chapter 6:9 nag-encourage sa atua nga mopadayon sa pagbuhat og maayo nganuman, because in God's perfect timing, sa perfect timing sa Ginoo, atong anihon, no, we will reap a harvest if we don't give up. So mao lang pod, no, nga mahimo nga ma-reap na to or maani na to ang kanang atong gibuhat nga maayo, sa atong pagpadayon sa pagbuhat og maayo, ma-harvest na nato if dili ta mo give up. So mao na mga igsuon nga kanang kinahanglan sa atong pagbuhat og maayo, no, bisan wala pa nato nakita ang resulta sa atong pagbuhat niini. So dili ta mo give up, no? So ang harvest di ay nga gipasabot diri sa pulong sa Ginoo, so nag-represent na siya og blessings, rewards, or positive outcomes that come from our efforts, no, sa tanan natong gibuhat nga maayo. So ang harvest nga gipasabot diha, it will be blessing, reward, no? This could mean personal growth, seeing lives change, or receiving God's provision and favor. So mao na siya ang harvest nga gitawag dira. Mao na atong maani if we will continuing doing good, and we will not give up in doing good. So mao na ang atong maangkon. However, sama gud sa kanang farming, no, na ay panahon sa pagpaabot kano sa pwede mananom, naapoy panahon sa kano sa mag-ani sa maong gitanom. So ingana pod ang atong pagbuhat og maayo ngadto sa uban, no, nga moani ra gyud ta sa atong gibuhat nga maayo, no? The key is persistence. So we must be persistent in doing good, and we should not give up, because at a perfect timing of God, proper time ni Lord, ato ra ning anihon, mo-harvest ra nato ang reward, ang blessing nga gikan sa Ginoo if we will continue doing good. Continuing to do good even when it's difficult. Sometimes it's difficult, you know, grabe gid kalisod. But even if wala nato nakita dahil diha ang resulta sa pagbuhat nato og maayo ngadto sa uban, no, so kinahanglan continue ta nga mabuhat, dapat persistent ta sa pagbuhat og maayo. So kani siya nga verse nag-assure sa atua nga nakita ni Lord ang atong faithfulness sa pagbuhat og maayo, and He promises that our efforts will bear fruit at the right time. So muani ra gyud, mubunga ra gyud ang atong pagbuhat og maayo,
no, doing good, no, at the right time we will harvest the fruit of our labor at the right time. So it encourages us to trust in His timing and not lose heart. So mosalig lang dito sa Ginoo because there is perfect timing diha sa Ginoo sa pagbuhat nato og kaayuhan. And dapat dili ta mawagtangan og paglaom because our God is faithful and He is good. He is good God, no? Sa atong pagbuhat og maayo, again, so padayon ta, di ta mawagtag paglaom, di ta mo give up, because at the proper time, in the perfect timing of the Lord, we will reap a harvest. Nya mao na siya ang promise ni Lord. So mao to ang pulan sa Ginoo. I hope nga na na-encourage mo to do good, to continually do good, no? So mao na, daghang salamat and maayong gabi.